जोठी हिरण्यकशिपु राक्षस को तांकर पुत्र प्रहलाद बड़ विनम्रतार सहकारे बुझे कहउचंती, हे पिता ये अहंकार त्याग कर, ये गर्व त्याग कर। तुम्हें त्रिभुवन ईश्वर कथा ठीक ही पारे, मात्र भगवान आपन को शक्ति देइचंती, सामर्थ्य देइचंती। कीट ठारू ब्रह्मा पर्यंत जहाँक आदेश रे परिचालित होचंती, तांको भरोसा कर, विश्वास कर, तांकर शरणापन्न हुओ, से तुमको क्षमा करदेवे। ये दुष्ट बुद्धि की परित्याग कर। एतिकी कहते हिरण्यकशिपु प्रहलादर कथा को शुणी विचलित ही पड़ुचंती, क्रोध आउरी बढ़ी जाइछि। तेबे आसंतु आज आस्वादन करिबा। प्रहलाद पुनर्बार चेष्टा करुचंती निजर पितांकु प्रबोधन देई बुझी दबा पाई भगवान कौन, भगवत भक्ति कौन कौन कहते आसंतु आस्वादन करिबा। प्राणी बल प्राण से ही बाह्य अंतरे व्यापी रही। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद। इंद्र देवता इंद्री गण इंद्रिक विषय कारण। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद। जे विश्व संसार सर्जाई त्रिगुण माया संगे लाई। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद। गुंजाई अशेष शरीरे क्रीडार अंते अंत करे। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। प्रहलाद अत्यंत विनम्रतार सहकारे बधांजलि पुटरे पितांकु अनुनय विनय ही कहउचंदी, हे पिता जे हरि काल कर्म रूपी जगदीश्वर विश्वव्यापी। सकल कालर काल सी, सबु कर्मर फल सी, सबु कर्मर प्रेरणादाता होचंदी भगवान एवं फलदाता होचंदी भगवान। हे पिता से भगवान विश्वव्यापक तत्व सबुटी जल स्थल वन गिरी आकाश सबु तुम ठारे प्रकाश प्रभु सबुठी सबुठी तांकर लीला परिप्रकाश होइछि। तेणु हे पिता मु आपण को अनुरोध करुछि, से प्राणी को बल प्राण से प्रत्येक प्राणीर सी होचंदी बल आ प्राण मध्य सी आम भितर जो प्राण संचार होची से भगवान। जो दिन प्राण छाड़ी जीव भगवान आम भितर पूरी बाहर को चली जीवे, से दिन ये देह कौन हम छुईबे नहीं तोते बोलिबे मढ़ा। छखंडी काठ तर होइब लोड़ा, ये देह मूल्यवान हो जीव। ये शरीर से दिन कौन हम मुठे पाउंस हो जीव। मृत शरीर को काम को लागिबो? चिंता करंतु ना। आमे जदि पशुपक्षी मरीगले तांको शरीर कामरे लगुछि। बाघर नख लगुछि कामरे, चमड़ा लगुछि कामरे, तार निश लगुछि कामरे, तार दांत लगुछि कामरे, हरिणर छाल लगुछि कामरे, तार अन्य अंश भी कामरे लगुथिबो। प्रत्येक पशुपक्षी मरीगला परे मध्य तांको शरीर किछि अंश जनसमाजर कामरे लागि पारुछि। किंतु मनीष मरीगला परे कोटा कामरे लगुछि? केही किछि कामरे लागिबो? अवश्य मरिवा पूर्व जदि कहीं जड़े अंगदान करिथाए किछि समय पाई सामूहिक भाव में डाक्तरी विद्या बल तार चक्षु तार किडनी बा को अंश को काम लगी थाई पारे। किंतु देहर प्राण पक्षी उड़ीगला जिते संपूर्ण मृत शरीर हो तार कौन से अंश को काम लगिबो नाही। तेणु ये शरीर पाई केते अहंकार गर्व करिवार की आवश्यकता अछि? महाराज कीट ठारू ब्रह्मा पर्यंत समस्ते से भगवान इंगित परिचालित। तेणु समस्त भीतर जो शक्ति सामर्थ्य बल अच्छी ताकू से भगवान ही देइचंती। प्राणी का बल प्राण से बाह्य अंतरे व्यापी रही से अंतरे व्यापिकी अछंती, बाहर मध्य व्याप्त चराचरे अखंड अक्षर प्रभु व्याप्त चराचर अनादि आदि अरूप स्वरूप सुंदर अमर वंदित तुम अमल पहरे अरपी भक्ति कमल नमस्कार करे। हे प्रभु सर्वव्यापक तत्व मु बारंबार आपन को प्रणाम करुची।
प्रह्लाद कहते पिता से समस्त भितर से अच्छी इंद्र विषय कारण इंद्र देवता इंद्रिगण से निजे होती इंद्र देवता शरीर भितर सी होती इंद्रिय आ बाहर मध्य इंद्र देवता आउ इंद्रिगण जेते इंद्रिय अच्छा आम 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन ये भितर से प्रभु ही अच्छा जे विश्व संसार सजई त्रिगुण माया संगे लई सत्व रजतम 3 गुण को नहीं ये विश्व को सर्जना करिछन्ते से भगवान भुंजई अशेष शरीर अशेष जार शेष नहीं अनेक शरीर भितर से रही कण करुचंती भुंजुचंती भोजन करुचंती निजे गीतारे कहिचंती अहं वस्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानम समाजुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम हे पिता से आपण गोटी अच्छी से मोठी अच्छी प्रत्येक कीट पतंग अच्छी समस्त भितर रहीकि कौन करुचंती से भोजन करुचंती खाऊचंती बुद्धि दौचंती शक्ति दौचंती सामर्थ्य दौचंती बल दौचंती विवेक दौचंती भुंजई अशेष शरीर क्रीडार अंते अंत करे जेतले खेल सरी जाउची जेमती खेलाड़ी माने पड़िया छाड़ी स्वगृह को चली जाती सेमती जीवर जेतबेले हाट काम सरुची खेल सरुची सी ताको छाड़ी अन्यत्र चली जाउछंती ए हातु बुझी ताकु स्मर असुर भाव दूर कर गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद आत्मा को आत्मज्ञाने रख सकल घटे सम देख गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद ये भावे रिपु मित्र नाही से भावे रह मन ध्याई गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद मित्र उदास शत्रुपणे मन हूँ अन्य नहीं जाने गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद ए भावे चिंती हुआ स्थिर कृष्ण संतोषे कर्म कर गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की जय पितांकर बयस केते पुत्रर बयस केते किंतु आज मातृगर्भे पाइथिबा ज्ञान को से चाहूचंती पितांको मध्य देवे मो पितांकर मध्य कल्याण हब कहले बापा ये भगवान त्रिगुणात्मक मायारी ये संसार को कौन करुचंती परिचालित करुचंती तो आपण ये माया को त्याग करंतु पिता आपण निजे एहातु बुझी ताकु स्मर असुर भाव दूर कर हे पिता मु आपण को पाद धरिक कहूँ ये असुर स्वभाव को आपण त्याग करंतु भगवान होचंती सबुठ बलवान सी चाहिए कौन न करि पारंती तुम्हें सबू करिपार देवता मुख को बाचाल करिपार तुम्हें खर्ब धरी पारे सविता सी चाहिए कौन दुब को दारू कर दे पारंती आउ दारू को मध्य दुब कर दे पारंती जहाँकर तेजरे जहाँकर बल आज बलियान ही आपण अंधे माने भावुं दुनिया रे मो ठारू बड़ कहीं नाई हे पिता थरे गभीर भाव में चिंता करंतु तो असुर भाव को दूर करंतु आत्मा को आत्मज्ञान रख सकल घटे सम देख आपण आत्मज्ञान प्राप्ति हूँ आत्मा को आत्मा देख देखिले पाइबु सुख सबुटे से सर्वभूतांतरात्मा सर्वम खलिदं ब्रह्म सर्वभूतांतरात्मा सबुटी से आत्मा ही विराजमान करिचंती हे पिता अहंकार त्याग करी गर्व त्याग करी आत्मा को आत्मज्ञान रख सकल घटे सम देख से महाप्रभु सबुरी घटरे समान भाव पूरी रही जे भावे रिपुमित्र नहीं से भावे रह मन ध्याई थरे भगवान सबुटी देखा गले आउ आपण को किए शत्रु आउ किए मित्र देखा देबे आज आपण भावुचंदी जहाँ शत्रु प्रकृति से शत्रु नुह शत्रु आम निज भितर अच्छा शत्रु बाहर नुहंती
से शत्रु किए आम भितर थिबा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य याकू कहती षड अहिरी अहिरी माने शत्रु किंतु बाहर आपण देखंतु सबुठी से आत्मा सबुठी सकल घटे नारायण अनादि परम कारण ईश्वर बसे सर्वदेहे ए घेनी नमुच्छि निर्भय सबुठी से भगवान ही विराजमान करिसंति जे भावे रिपुमित्र नहीं से भावे रह मन ध्याई आपण जदि भगवान को सबुठी देखिबे आपण को केही शत्रु बोली देखा जिबेनी सेठी शत्रु कहीं नांती मित्र कहीं नांती मु जे तू से सबुरी भितरे तुम्हें मित्र उदास शत्रु पणे मन हूँ अन्य नहीं जणे ये मन क्या शत्रु कर दउछि क्या मित्र कर दउछि किंतु ये भावे चिंती हुआ स्थिर कृष्ण संतोषे कर्म कर गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तेणु हे पिता समस्त भितर से भगवत तत्व निहित ही रही समस्त भितर भगवान पूरी की रही यही भाव ये भावे चिंती हुआ स्थिर कृष्ण संतोषे कर्म कर भगवान जो थे संतुष्ट हेबे भगवान कृपा जो थे मिल आपण से कर्म करंतु ये दुष्ट कर्मरु विरत रुहंतु ये मंद कर्मरु दूरे रुहंतु ये पाप कर्मरु दूरे रुहंतु पिता मोर आपण चरण तले यही प्रार्थना यही निवेदन यही भावना मु बाढ़ी दउछि पुनश्च कहउचंती तुझे बोलागु पीरमणि तरलोके दश दिगजिणी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। ये तिनि भुवन आवरी भुंजुतु अकंटक सिरी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। मने विचार करू तुही संसारे ऋतु मोर नाही गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। होता तो दोष कर त्राही कही भी सुन मन देई गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। ब्रह्मांडे जेते गुण अछि से गुण पिंड मध्ये लखी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। देशड़ रिपु काम आदि हृदय मध्ये छंती भेदी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। मन को करी सेनापति आत्मार संपद लुटंती गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। ये दश इंद्री दिगपाळे आत्मा को नासंती समूळे गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। एहाकु देहे ननी बारू वीर बोली गर्व करू गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। काहाकु जिमिलु जगते एबे हो दृढ़ कर चिते गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। और श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आहा प्रहलाद अति अत्यंत विनम्रतार सहकारे कहउचंदी हे पिता तुझे बोलाऊ वीरमणि तरलोक्य दश दिग जेणी आपण निजक निजे कहउचंदी तीन लोकर ईश्वर दश दिग को मु जय करिछि हे पिता ये तीन भुवन आवरी भुंजुतु अकंटक श्री आपण निष्कंटक राज्य भोग करुचंदी तीन भुवन को जय करिचंती मने विचार करू तु ही संसार रिपु मोर नाही आपण भावुचंदी मजात शत्रु स्वर्गमर्त्य पाताल एक छत्रबाजी दिग्विजय सम्राट हिरण्यकशिपु किंतु महाराज भोता तो दोष कर त्राही कही भी शुण मन दे मो दोष क्षमा करंतु पिता मु जहाँ कहि आपण को अड़ुआ लगी पारे मु जहाँ कहि आपण को टिके असद लगी पारे किंतु निराट सत्य आपण कहते मोर दुनिया शत्रु कहीं नांती मो त्रिभुवन राजा एक छत्रबाजी दिग्विजयी सम्राट स्वर्गमर्त्य पाताल त्रिभुवन मुहुची पति किंतु महाराज
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷୀ। ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡରେ ତାହା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ମହାରାଜ ବାହାରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ବାହୁବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦବେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଷଡ଼ ରିପୁ କାମ ଆଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ତି ଭେଦି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବା 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜଣେ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ବାହାରେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମନକୁ କରି ସେନାପତି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପଦ ଲୁଟନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ରହିଲେ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନକୁ ସେନାପତି କରି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରୁ ହଟେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ନରକକୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରାଇ ସାରିଲେଣି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ପିତା? ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେବଳ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କଥା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, କରଣୀୟ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବାହାରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ନୁହେଁ। କ'ଣ ସେ ଭିତର ଶତ୍ରୁ କିଏ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଭଗବତ ବିମୁଖ କରାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହା 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାକ୍, ପାଦ, ପାଣି, ପାୟୁ, ଉପସ୍ଥ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ବା, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ମନକୁ ସେନାପତି କରି ମନ ଯାହା ଚାହିଁଲା ତାହା କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଭଗବତ ବିମୁଖ ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ। ଆତ୍ମାର ସମ୍ପଦ ଲୁଟନ୍ତି, ମନକୁ କରି ସେନାପତି। ଏ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଗ ପାଳେ ଆତ୍ମାକୁ ନାଶନ୍ତି ସମୂଳେ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ମନକୁ ସେନାପତି କରି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ତାହା ନ କରି ଆମକୁ ଅବାଟରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ନାଶନ୍ତି ସମୂଳେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆମକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେଇ ଅବାଟରେ ନେଲେ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏହାଙ୍କୁ ଦେହେ ନ ନିବାରୁ ମୁଁ ବୀର ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ। ନିଜ ଦେହରେ ତୋର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ରାଜା। ହାଇ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଜିଣିଲୁ ଜଗତେ ଏବେ ହୋ ଦୃଢ଼ କର ଚିତେ। ତମେ ସିନା ବାହାରେ ଜୟ କରିଛ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ। କାମ ପାଖରେ, କ୍ରୋଧ ପାଖରେ, ଲୋଭ ପାଖରେ, ମୋହ ପାଖରେ, ମଦ ପାଖରେ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଆପଣ ପରାଜିତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜିତ। ତେଣୁ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ବା, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଚାହିଁଲା ତାକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ତା ପାଖରେ ହାରିଗଲେ ନା। ଆଉ ଜିହ୍ବା ଚାହୁଁଛି ରସଗୋଲା ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର? ଲିମ୍ବ ଚୁନା ଦେବାରେ ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସିନା ଦିଆଗଲା। ଇଏ 10ଟି ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସେନାପତି କରି ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରେ ଆପଣ ତ୍ରିଭୁବନ ଜୟୀ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପାରା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିତା? କାହାକୁ ଜିଣିଲୁ ଜଗତେ ଏବେ ହୋ ଦୃଢ଼ କର ଚିତେ। ଆପଣ ଦୃଢ଼ କରିକିରି ଚିତ୍ତରେ କହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତାଙ୍କୁ ସତ ଘଟଣା କହିଦେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ତ ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ, ଅସୁର ଦେହ କମ୍ପେ ଶୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଲଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ନିଶ୍ଚେ ମରିବୁ ଆଜ ତୁହି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଧିକ
केते कथा कहू तू ये असुर जन्म नोहू गोविंद 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 पदुगळु मकरंद मृत्यु याहार सन्निधान मनुहर तार ज्ञान गोविंद 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 पदुगळु मकरंद आत्मार गति न प्रमाणी बातुल प्राय कहूबाणी गोविंद 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 पदुगळु मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय जेमिति प्रह्लादଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସିନା ଭାବୁଛେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଏ କଥା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ସେ କହିଲା ରେ ମୂର୍ଖ ଅସୁର ଦେହ କମ୍ପେ ଶୁଣି ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ବୋଲାଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଆଜ ତୁଇ ତୋର ମରଣ ବେଳା ଆଜି ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲା ମୂର୍ଖ ମୋଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ମୋତେ ତୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକ ଯେତେ କଥା କହୁ ତୁ ଏ ଅସୁର ଜନ୍ମ ନେଉ ଆରେ ତୁ ଏ ଅସୁର ନୁହଁରେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସି ମୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ ମୋ ପୁଅ ତୁ ନୁହଁ ଯଦି ମୋରି ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋରି ଆଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଚାଳ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ତୋର ମରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ମରିବା ନିକଟରେ ହୁଅନ୍ତି ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେଇକରି ଗପନ୍ତି ମତିଭ୍ରମ ତାଙ୍କର ହୁଏ ତୋର ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ତୋର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ହେଇଗଲୁଣୁ ତେଣୁ ତୋ ମୋ ମତିଭ୍ରମ ହେଇଥିବାରୁ ତୋ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଏ କଥା ବାହାରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ସନ୍ନିଧାନ ମନୁ ହରଇ ତାର ଜ୍ଞାନ ତୋ ଜ୍ଞାନ କୁଆଡ଼େ ହରଣ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁନୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣୀ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ କହୁବାଣୀ ଆରେ ତୋର ଗତି କ'ଣ ତୁ ନ ଜାଣିକିରି ବାତୁଳ ହେଇଗଲୁ ପାଗଲ ହେଇଗଲୁ କିରେ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ମୁଁ ତୋତେ ହତ୍ୟା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଆଜ ତୁହି ବୋଲାଇ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ତ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ କରି ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନିକଟ ହେଇଗଲା ତୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ତୋତେ ବୁଝେଇଲି ତୁ ବୁଝିଲୁନି ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନେ ଆଶା ନାହିଁ ତୋର ବଚନ କହୁ ଅଗୋଚର गोविंद 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 पदुगळु मकरंद କେତିନି ପୁରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତହୁ କେବା ଅଛିଆର गोविंद 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 पदुगळु मकरंद ଆହାର ବୋଲେ ତୁ ପାମର ମୋ ବାକ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ହୋର गोविंद 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 पदुगळु मकरंद ସ୍ଥାବର ଜନ୍ମ ସହିତେ ମୁହିଁ ପାଳଇ ଏ ଜଗତେ गोविंद 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 पदुगळु मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय भयंकर क्रोधरे जर्जरित हिरण्यकशिपु कहिला रे मूर्ख जीवने आशा नाही तोर वचन कहू अगोचर जो कथा के जानी ना अगोचर गोचर जी नुह कहीं जानी ना तू से भाया कथा मत कहूचु तोर तो जीवन रे आशा नहीं तू जानिलु तो मृत्यु अति सन्निकट तोर मृत्यु निश्चिंत हम तेणु सावधान ही जा किभली भावरे हिरण्यकशिपु तार निजर प्रशस्ति पुणी गान करी श्रवण करुची से कथा को आम आस्वादन करवा पुणी परवर्ती पर्याय आज तो समय हो जाइए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय